Mwingine acteur mwenye alikuwa principal mu histoire ya nchi yetu ni Belgique. So ukiangalia Belgique kwa gisi ilikuwa zamani, tuende mwa ile maepoki ya conference ya Berlin mu 1884-1885. Belgique ilikuwa très fort avec le roi Léopold II au point où balikuwa le roi Léopold II était en mesure ya ku manœuvrer bale ba leader yote ya mwero. Et à cette époque Allemagne ndio ilikuwa inakuya kuseni mondial, ndio ilikuwa inakuya kuseni mondial na nguvu zaidi. Chancelier wa kwanza wa Allemagne alikuwa jina yake Bismarck, lakini Leopold II aliweza kufanya mayele, akamzidi mayele na akaenda akakamata Kongo. Uangalie histoire ya gisi Belgique ilikuwa formé. Au fait Belgique haiko nchi. Belgique ni terrain neutre yenye mainchi mingi zilisema okay, pahali tupigane sana tufanye terrain neutre, na njoo bakajenga Belgique. Belgique haiko nchi, iko tu sawa vile Petit Congo. Ni batu tu wanaunganisha wa kutoka huku wanasema tunafanya nchi pamoja. Njoo histoire ya Belgique. Alors le roi Léopold II akaenda na ile concept, akawaambia ba leader bengine européen, anasema tunataka tu créer zone neutre ku niveau ya Afrique, parce que kila mtu iko na parti yake, iko na huyu, tunapata tu créer zone neutre yenye itatupermettre kutokuwa na vita. Lakini haikutuma hiyo juu nchi yetu mbele ilikuwa ni ONG yenye yeye roi Léopold II ilikuwa yake mwenyewe, na wakati ilifika sasa aikamate, akawaelezea tutafanya vile tu, juu wakati banapartager Afrique ilikuwa ni juu ya Kongo, haikuwa juu ya Afrique yote. Leopold II alikuwa anafuatilia Kongo. Ukiangalia hata mipaka ya Kongo kwa sasa, ile nchi iko très bizarre, unaona inaingia huku balikuwa Babelge banajua hii nchi yetu kutushinda na mbali. Binye tunajua juu ya hii nchi hatubijue. Na ni juu alijua nini yenye anakamata. Kuko nyama zenyewe zinaweza kuwa ziko boku ku frontiere hivi, zinaishi Kongo, ikivuka mpaka haitaishi tena. Kuko minere zenyewe ziko ngambo za Kongo, ukivuka mpaka haiko wazari. Le roi Léopold alikuwa amezui kujua nini yenyewe iko, na akajiakapare na nchi yetu. Mais alijiakapare na nchi yetu, akadupe bengine ba Européen bote. France enenda na kimbilia, njoo enenda nakamata Congo Brazzaville. Mais c'était trop tard. Le moment bana signé accord ya conférence à Berlin, quelque temps plus tard, le Congo n'est plus un ONG ya Léopold II, inakuwa l'état indépendant du Congo. Njoo gisi nchi yetu ilizaliwa hivyo. Na kwa hiyo Belgique ikaganye première guerre mondiale. Juba Congolais mingi balikufa. Watu mingi wanazaniaka première guerre mondiale ni ile ya 1914. Hapana. Ni hapo mu 1884-1885. Na Belgique ndio iliganye première guerre mondiale en s'accaparant du Congo. Seulement que il y avait pas autant de morts ça gise wanaweza kusema mu ile guerre mondiale zenye zilikuya après. Mais il y avait beaucoup de morts, seulement que c'était des morts noirs et majoritairement des Congolais. Le roi Léopold II aliua ba Congolais mingi sana juu a maîtriser inchi, mais hakuimaîtriser. Horreur moya balifanya ni kuona bali détruire fabrique ya culture congolaise, notamment ba Congolais walikuwa biko naanza lipa kwanza deni yao, kuona biko na lipa laana yao, lakini Babelge nao bakakuya baka destabiliser pouvoir ancestraux zenye zilikuwa zinaikala kwa ile wakati. Na Belgique nayo kakuwa mudi. Unaweza kusema Belgique iko mudi, Belgique iko pays yenye iko développé, Belgique iko ni ba européen. Bongo, angalia bien. Congo leo benye banajua kuevaluer
valeur ya inchi kwa sasa, inchi yetu iko na valeur ya approximativement 300 trillions de dollars. Hatuwezi hata comprendre ile mali ni nini, 300 trillions de dollars. So turudie nyuma ku question ya Belgique. Belgique ilikuwa na 300 trillions de dollars yoye peke, yoye mwenyewe. Kisha kwa leo shibo tu tunajua kama inchi yetu iko viole, iko pie a n'importe quel moment, bitu iko natoka binaingia bila hata msimamo mmoja. Lakini mwa ile yote yenye iko naibiwa Kongo na iko nakamatiwa Kongo, kama Belgique iko hata na 10% ya ile mali yote itakuwa mingi. Ça veut dire que Belgique ili perdre plus de 200 trillions de dollars. Sasa ujiwazi kama haulaaniwe, ayo unaweza kuperdre 200 trillions, tuseme 300 trillions de dollars. Kama haulaaniwe vraiment, banakupatia seme wende kucheza loteri hii 300 trillions. Kisha au bout de quelques années unakuwa masikini, hauna hata kitu ya ile 300 trillions. Njogi si Belgique iko kwa sasa. Belgique aye mtu unaweza cheza uperdre 300 trillions de dollars kama haiko laani. Siku laaniwa ile. Même si iko siège ya Union Européenne kwa sasa, haiko siège ya Union Européenne parce que njo pays ya nguvu mu Union Européenne, hapana. Ni juu wanaona njo terrain yenye hairepresente problem mingi kuma pays zenye zilikuwa na nguvu kwa ile wakati. Na njo vile Belgique ilikuwa siège ya Union Européenne. Mais Union Européenne yenyewe iko na vunjiko, iko na pasuka, ni kuonesha tu kama ni laana ingali inaendelea hivi.